I am a teacher, of course. Di kita palit-lit sa klase. Class, saan basa? Good morning, sir. Alas 10 na. I am a teacher. Of course, di ka pa stress sa trabaho. Daya po dito na niya. Ay! Pangka. Oh no! I am a teacher, of course. Pailog kita permindi sa mga students na to. I am a teacher, of course. We've studied scenario. Ikaw, ibig sabihin sa tumatama sa muslim. Tubag kita. Sir, pwede mautala? Yes? Diba? Sa English dukot. What? Assignment na. Siyempre, I am a teacher. Kabalo kita sa mga sa mga subject niya, sama sa history ba? Ay, sir, kapatay ni Majid. Sir, kapatay nila pula-pu. Okay, that is your second again. Basket tomorrow, Philippines States. You understand? Yes! Okay, goodbye.